ओम अस्य श्री स्वर्णाकर्षण भैरव स्तोत्र महामन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री स्वर्णाकर्षण भैरवो देवता ह्रीं बीजं क्लीं शक्तिः सः कीलकं मम दारिद्र्यनाशार्थे जाप पाठे विनियोगः ब्रह्मर्षये नमः शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः हृदि ह्रीं बीजाय नमः गुह्ये क्लीं शक्तये नमः पादयोः सः कीलकाय नमः नाभौ विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ह्रां ह्रीं ह्रूं इति करषडङ्गन्यासः ध्यानम् पारिजातद्रुमकान्तारे स्थिते माणिक्यमण्टपे सिंहासनगतं वन्दे भैरवं स्वर्णदायकम् गाङ्गेयपात्रं डमरुं त्रिशूलं वरं करः सन्ददतं त्रिनेत्रम् देव्यायुतं तप्तसुवर्णवर्ण स्वर्णाकर्षण भैरवमाश्रयामि ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीमापदुद्धारणाय ह्रां ह्रीं ह्रूं अजामलवन्द्याय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय महाभैरवाय नमः श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीमापदुद्धारणाय ह्रां ह्रीं ह्रूं अजामलवन्द्याय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय महाभैरवाय नमः श्रीं ह्रीं ऐं ॐ ऐं ह्रीं श्रीं ऐं श्रीमापदुद्धारणाय ह्रां ह्रीं ह्रूं अजामलवन्द्याय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्यविद्वेषणाय महाभैरवाय नमः श्रीं ह्रीं ऐं नमस्तेऽस्तु भैरवाय ब्रह्मविष्णुशिवात्मने नमस्त्रैलोक्यवन्द्याय वरदाय परात्मने रत्नसिंहासनस्थाय दिव्याभरणशोभिने दिव्यमाल्यविभूषाय नमस्ते दिव्यमूर्तये नमस्तेनेकहस्ताय ह्यनेकशिरसे नमः नमस्तेनेकनेत्राय ह्यनेकविभवे नमः नमस्तेनेककण्ठाय ह्यनेकांशाय ते नमः नमोऽस्तनैकैश्वर्याय ह्यनेकदिव्यतेजसे अनेकायुधयुक्ताय ह्यनेकसुरसेविने अनेकगुणयुक्ताय महादेवाय ते नमः नमो दारिद्र्यकालाय महासम्पत्प्रदायिने श्रीभैरवीप्रयुक्ताय त्रिलोकेशाय ते नमः दिगम्बर नमस्तुभ्यं दिगीशाय नमो नमः नमोऽस्तु दैत्यकालाय पापकालाय ते नमः सर्वज्ञाय नमस्तुभ्यं नमस्ते दिव्यचक्षुषे अजिताय नमस्तुभ्यं जितामित्राय ते नमः नमस्ते रुद्रपुत्राय गणनाथाय ते नमः नमस्ते वीरवीराय महावीराय ते नमः नमोऽस्त्वनन्तवीर्याय महाघोराय ते नमः
नमस्ते घोरघोराय विश्वघोराय ते नमः नम उग्राय शान्ताय भक्तेभ्यः शान्तिदायिने गुरवे सर्वलोकानां नमः प्रणवरूपिणे नमस्ते वाग्भवाख्याय दीर्घकामाय ते नमः नमस्ते कामराजाय योषित्कामाय ते नमः दीर्घमाया स्वरूपाय महामायापते नमः सृष्टिमाया स्वरूपाय विसर्गाय संज्ञायिने रुद्रलोकेश पूज्याय ह्यापदुद्धारणाय च नमो जामलबद्धाय सुवर्णाकर्षणाय ते नमो नमो भैरवाय महादारिद्र्यनाशिने उन्मूलनकर्मठाय ह्यलक्ष्म्या सर्वदा नमः नमो लोकत्रयेशाय स्वानन्दनिहिताय ते नमः श्रीबीजरूपाय सर्वकामप्रदायिने नमो महाभैरवाय श्रीरूपाय नमो नमः धनाध्यक्ष नमस्तुभ्यं शरण्याय नमो नमः नमः प्रसन्नरूपाय ख्यादिदेवाय ते नमः नमस्ते मंत्ररूपाय नमस्ते रत्नरूपिणे नमस्ते स्वर्णरूपाय सुवर्णाय नमो नमः नमः सुवर्णवर्णाय महापुण्याय ते नमः नमः शुद्धाय बुद्धाय नमः संसारतारिणे नमो देवाय गुह्याय प्रफलाय नमो नमः नमस्ते बलरूपाय परेशां बलनाशिने नमस्ते स्वर्गसंस्थाय नमो भूलोकवासिने नमः पातालवासाय निराधाराय ते नमः नमो नमः स्वतन्त्राय ह्यनन्ताय नमो नमः द्विभुजाय नमस्तुभ्यं भुजत्रयसुशोभिने नमो निमादिसिद्धाय स्वर्णहस्ताय ते नमः पूर्णचन्द्रप्रतीकाशवदनाम्भोजशोभिने नमस्ते स्वर्णरूपाय स्वर्णालङ्कारशोभिने नमः स्वर्णाकर्षणाय स्वर्णाभाय च ते नमः नमस्ते स्वर्णकण्ठाय स्वर्णालङ्कारधारिणे स्वर्णसिंहासनस्थाय स्वर्णपादाय ते नमः नमः स्वर्णाभपाराय स्वर्णकाञ्चीसुशोभिने नमस्ते स्वर्णजङ्घाय भक्तकामधुगात्मने नमस्ते स्वर्णभक्तानां कल्पवृक्षस्वरूपिणे चिन्तामणिस्वरूपाय नमो ब्रह्मादिसेविने कल्पद्रुमादसंस्थाय भगुस्वर्णप्रदायिने नमो हेमादिकर्षाय भैरवाय नमो नमः सवेनानेन सन्तुष्टो भवलोकेश भैरव पश्य मां करुणाविष्ट शरणागतवत्सल श्रीभैरवदनाध्यक्ष शरणं त्वां भजाम्यगो प्रसीद सकलान् कामान् प्रयच्छ मम सर्वदा श्रीमगाभैरवस्येदं स्तोत्रसूक्तं सुदुर्लभं मन्त्रात्मकं मगापुण्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकं यः पठेत् नित्यमेकाग्रं पातकैः स विमुच्यते लभते चामलालक्ष्मी अष्टैश्वर्यमवाप्नुयात् चिन्तामणिमवाप्नोति धेनुकल्पतरुं ध्रुवं स्वर्णराशिमवाप्नोति सिद्धिमेव स मानवः सन्ध्यायां यः पठेत् स्तोत्रं दशावृत्त्या नरोत्तमैः स्वप्ने श्रीभैरवस्तस्य साक्षात् भूत्वा जगद्गुरुः स्वर्णराशि ददात्येव तत्क्षणान्नास्ति संशयः सर्वदा यः पठेत् स्तोत्रं भैरवस्य मघात्मनः लोकत्रयं वशीकुर्यात् अचलं श्रियमाप्नुयात्
न भयं लभते क्वापि विघ्नभूतादिसम्भव म्रियन्ते शत्रवो वश्यमलक्ष्मीनाशमप्नुयात् अक्षयं लभते सौख्यं सर्वदा मानवोत्तमः अष्टपञ्चाशतानड्यो मन्त्रराजः प्रकीर्तितः दारिद्र्य दुःखशमनं स्वर्णाकर्षणकारकः येन सञ्जपित् धीमा स्तोत्रं वा प्रपठित् सदा महाभैरवसायुज्यं स्वान्तकाले भवेत् ध्रुवम् इति रुद्रयामलतन्त्रे स्वर्णाकर्षणभैरव मन्त्रस्तोत्रं सम्पूर्णम्।